Sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete otići ako vas zanima aktivni odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepše od Pariza. Dragi gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Lepše od Pariza. Ovoga puta nastavak specijala u kojem vam predstavljamo 10 najboljih seoskih turističkih domaćinstava Srbije koje smo posetili i predstavili u prethodnih godinu dana, koliko se ova emisija već emituje. Namera ovog specijala je da se skrene pažnja na ključne kvalitete ove grane turizma i podstaknu perspektive daljeg razvoja. U prethodnoj epizodi započeli smo predstavljanje najboljih pregledom od 10. do 6. mesta, a danas ćete saznati ko su najboljih 5. Zato ostanite sa nama u narednih 30 minuta. Mesto broj 5 pripalo je domaćinstvu Milese i Milutina Jovanovića. U zaseoku Mionice iznad Kosjerića nalazi se domaćinstvo Milese i Milutina Jovanovića, začetnika seoskog turizma u ovom kraju. Od prvog gosta davne 1982. godine do danas, mnogo je onih koji su prešli prag njihove kuće. Ove legende seoskog turizma Srbije goste dočekuju sa slatkim od Crne Zove i kupine, ali i nazdravljaju sa domaćom rakijom od šljive. Gostima je na raspolaganju 6 leževa raspoređenih u 2 trokrevetne sobe sa zasebnim kupatilima. Pun pansion po osobi je 1600 dinara, a deca do 15 godina ne plaćaju smeštaj. Milesa i Milutin usavršili su obrazac seoskog turizma, gde se gosti primaju u kući u kojoj se živi tokom cele godine. Uzgajaju domaće životinje, povrće i voće, sve ono što će kasnije ponuditi na trpezi. Oni su majstori ovog zanata, što potvrđuju gosti koji im se uvek vraćaju i imaju ono nešto posebno što osetite čim kročite u njihovu kuću. Umeju da vas dočekaju, da ugode, da ispričaju priču, da budu prijatelji. Ovde se, pored tradicionalne srpske kuhinje, nude i jela spremljena od pečuraka, a Milutin je vrsni poznavalac pečuraka koje rastu u okolini. Domaćica Milesa gostima, bez obzira iz koje zemlje dolaze, uvek sprema naša jela, a svi vole gibanice sa sirom, zeljem ili koprivama. Rado jedu projere, jagnjeću sarmicu, pečenje, sarmu od kupusa ili zelja. Za doručak vole pogačice koje se prave sa sirom ili zeljem, ali i palačinke.
Jedu sve, jer sve je domaće i ukusno. Milutin vreme, provedeno sa gostima, među kojima je najviše Beograđana, koristi za šetnju, pokazivanje terena netaknute prirode, bogate šumskim plodovima i prirodnim lepotama. Kraj kuće Jovanovića je i vodopad i jezero nesvakidašnje lepote, a u bližoj okolini Mionice su Divčibare, Ovčarsko-Kablarska klisura, Ravna gora. Domaćinstvo Milese i Milutina Jovanovića bilo je dobitnik prestižnog priznanja turističke organizacije Srbije Turistički cvet za 2004. godinu. Gospodin Jovanović, nažalost, nije preteran optimista prema budućnosti seoskog turizma Kosjerićkog kraja i dodaje da žali što je nekada bilo 25 domaćinstava u opštini Kosjerić koja su se bavila ovom granom turizma. Što zbog starosti, što zbog odlaska u inostranstvo, ostalo ih je tek 5. Teške su te. Nažalost, teško da će to se nastaviti. Velika je kriza. Velika je kriza. Mladi neće da rade ovo što mi radimo. 20 godina ja radim i živio sam pre bolje nek danas da živi. A to mladi su shvatili i neće tako da rade. Da prave grešku koju sam ja napravio. I verovatno da ovo niko neće raditi. Hoćete da kažete da sela odumiru? Odumiru sela, kad se zatvaraju škole, onda nema šta očekujemo drugo ništa. Na posebno. 17 praznih štala u doljoj selu naše ima. 12 ima stoku, a 17 nema. Mesto broj 4 pripalo je etno selu Babina Reka. Etno selo Babina Reka nalazi se u Lazarevačkoj opštini, u selu Trbušnica između Lazarevca i Aranđelovca. Sa radom je počelo 2010. godine. Smešteno je na samom kraju sela, okruženo netaknutim prirodnim lepotama Šumadije. Gospodin Slaviša Živković, slikar, majstor fotografije, pesnik, ukratko umetnik u duši i životu. Kad je prestao sa slikanjem, posvetio se uređenju interijera i eksterijera Babine Reke i zato ona izgleda danas ovako. Jedinstveno, neponovljivo, ni nalik nečemu već viđenom. U ponudi imaju 2 apartmana sa po 2 francuska ležaja i 2 bungalova koja sadrže 2 francuska ležaja plus 1 ležaj. Cena zakupa je 3000 dinara, bez obzira na broj osoba. Imanje Živkovića izolovano je dubokom prirodom od svega urbanog. Okružuju ga brda, planine, potoci, reka, šume, a na samo 50 metara od objekta za odmor nalazi se jezero. Pored jezera protiče potok u narodu poznat kao Babina Reka, po kome je ovaj kompleks i dobio ime. Šumadija je poznata kao zemlja dobre hrane, što je i ovde naglašeno. Bogati meni čine specijaliteti ovog kraja, načinjeni od proizvoda od okolnih domaćih proizvođača. O kvalitetu toga govore brojne nagrade. Babin doručak, babin zlatni medaljon, stek Babina Reka, babina pastrmka, samo su neki od specijaliteta restorana. Bogatu trpezu odlikuje domaća kuhinja i domaći hleb iz furune, kao i razni specijaliteti od piletine, svinjetine, junetine, riba, kao i jela sa roštilja. Možete da se relaksirate prostim uživanjem u prirodi, branjem pečuraka kojih ima u izobilju, ribolovom, šetnjom ili možete da odigrate partiju košarke, malog fudbala ili stonog tenisa. Usudite se da prođete kroz kapiju iznad koje piše ko prođe da se zaljubi. Prošetajte se sokačetom dobrodošlice i ispratite sunce na zalasku sedeći na klupi za zaljubljene. Prva građevina koja je ovde nastala danas je galerija-restoran, ukrašena uranjenim slikama starih kuća Srbije i motiva Šumadije, autorska dela Slaviše Živkovića. U planu je i proširenje smeštajnog kapaciteta i izgradnja velikog zavičajnog muzeja.
Sa ponosom ističu da se u dvorištu nalazi i postavka mermernih skulptura Bogosava Živkovića. U okruženju gosti mogu da obiđu prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti Lazarevca, Aranđelovca i Topole, kao i brojne vinske podrume tog kraja. Gosti odavde ne odlaze ravnodušni. Jedan od njih, Dobrica Erić, je o ovom etno selu između ostalog napisao: "Ako još ne znaš gde se krije zemaljski raj koji te čeka, dovedi svoje najmilije u etno selo Babina Reka." Mesto broj 3 pripalo je Dacovića konacima. Dacovića konaci nalaze se u jednom od najlepših zlatiborskih sela, Ljubiš, na samo 20 km od centra Zlatibora. Selo Ljubiš krasi prelepa priroda, cvrkut ptica, mir i tišina. I ukoliko želite da odmor provedete daleko od buke, ovo je idealno mesto za vas. Porodica Dacović jedno je od prvih koja se doselila i osnovala ovo zlatiborsko selo. Vođeni amanetom svojih predaka, Milomir i njegova kćerka Aleksandra već više od 6 godina pokušavaju da sve goste maksimalno ugoste, da se osjećaju kao kod kuće, da osete lepu stranu seoskog života i da probaju tradicionalnu kuhinju i domaće proizvode. U ponudi imaju 4 apartmana, kućice, različitih veličina smeštajnog kapaciteta. Dvokrevetne, četvorokrevetne, šestokrevetne. Svaki apartman je opremljen sa mini kuhinjom. Cena najma apartmana je od 15 do 25 evra po kućici, a za praznike je za nijansu skuplje. Gosti mogu da naruče hranu, a mogu i sami da spremaju. Ako sami spremaju povrće i voće, dobijaju gratis, jer Dacovići imaju tezgu sa povrćem i voćem. Najviše traže proju, pogaču, uštipke, pršutu, sir i kajmak. Sve ono što je za ovaj kraj specifično. Kafu i rakiju ne naplaćuju. Pošto je sama domaćica poklonik motosporta, bajkeri su im najdraži gosti. Inače, posetioce imaju sa svih strana, najviše iz Beograda, Novog Sada, dolaze čak i iz Austrije i Nemačke. Najviše snega ima od 15. februara do 15. marta, tako je u poslednjih 10 godina i tada je najlepše. Deca se sankaju, skiju, kao i tokom proleća kada prirodne lepote pokažu svoje najbolje izdanje. Milomir voli da sakuplja stvari koje su ranije korišćene i sa njima ulepšava prostor u etno stilu. Selo je karakteristično po bogatstvu raznovrsne flore, pogotovo lekovitog bilja, pečuraka i šumskog voća. Na domaćinstvu Dacovića se mogu kupiti lekoviti čajevi, kao i prvoklasni med koji proizvodi domaćin Milomir. Kroz Ljubiš protiče reka Ljubišnica, na kojoj su izgrađeni ribnjaci kalifornijske pastrmke, a u bližem okruženju gosti mogu da posete muzej na otvorenom u selu Sirogojno, prošetaju po vrhu Čigote i na samo 5 minuta hoda obiđu pećinu Strogu, pomenutu u čuvenoj pesmi Ljubivoja Ršumovića. U skorijoj budućnosti Dacovići planiraju da izgrade još objekata i povećaju svoje smeštajne kapacitete. Planiraju i dogradnju mobilijara, restorana i wellness centra. Domaćica Dacovića konaka poručuje i da, pored teškoća, koje se javljaju u početku, kao i u svakom poslu, savetuje mlade da se vrate na svoj rodni prag i krenu sa malim ulaganjima, a uspeh je zagarantovan. Mesto broj 2 pripalo je vili Babin Zub.
Vila Babin Zub nalazi se u istočnoj Srbiji u malom i lepom selu Balta Berilovac na 15 km od ski centra Stara planina. Nazvana je po jednom od karakterističnih vrhova Stare planine koji izgledom podsjeća na stari okrnjeni Babin Zub. Gostima vile Babin Zub na raspolaganju je 5 prostornih spavaćih soba opremljenih TV-om i internetom i centralnim grejanjem sa zasebnim kupatilima. Cena polupansiona za odrasle je 18, a za decu do 15 godina 12 evra. Posetioci uživaju u nezaboravnom gostoprinstvu i toplini domaćina i jedinstveno ukusnim tradicionalnim specijalitetima domaće kuhinje. Svu hranu sa puno ljubavi priprema čuvena domaćica Naca od namirnica iz sopstvene organske proizvodnje. U ovoj rustičnoj vili možete probati sveže salate, belmuž, trljenicu, ajvar, staroplaninski sir, jagnjeće pečenje i raznovrsna slatka. O kvalitetu gostoprimstva i ponudu ovog domaćinstva govori da među mnogobrojnim gostima tokom cele godine ima i veliki broj stranaca iz svih krajeva sveta, a među njima redovan je bio i bivši francuski ambasador u Srbiji. Na tezgi koju drži bakanacina kćerka na samom ulazu u domaćinstvo mogu se nabaviti i originalni staroplaninski proizvodi. Med, džemovi, slatka, voćni sirupi i lekovito bilje po izuzetno povoljnim cenama. U okruženju možete uživati u šetnjama obeleženim stazama Stare planine, branju lekovitog bilja i šumskih plodova, skijanju, jahanju, učešću u tradicionalnom kulinarstvu. Ne propustite da posetite obližnji vodopad Bigar, crkvu Presvete Bogorodice u Donjoj Kamenici, tradicionalnu arhitekturu zaseoka Minić i, naravno, ski centar Stara planina, koji svojim kapacitetima i kilometražom staza za skijanje iz godine u godinu privlači sve više i više gostiju. Porodica Ćirić planira uskoro da proširi smeštajne kapacitete, jer postojeći ne zadovoljavaju trenutnu potražnju. Ovi vredni domaćini, čuvari tradicije i kulture istočne Srbije, sve to su primer kako domaćinstva širom Srbije mogu da se revitalizuju i na taj način vrate život u ruralne krajeve. I pre nego što saopštimo kom je pripalo prvo mesto, da se još jednom podsjetimo najboljih 9 seoskih turističkih domaćinstava koje je ekipa emisije Lepše od Pariza posetila u prethodnih godinu dana. Na mestu broj 10 je domaćinstvo porodice Cicović, a 9. mesto pripalo je kući za odmor Vera. 8. poziciju zauzelo je etno selo Boškova Voda, a na 7. mestu nalazi se domaćinstvo Čikić. Eko-etno kompleks Kapetan Mišin Breg je zauzeo 6. mesto, a na 5. mestu se nalazi domaćinstvo Milese i Milutina Jovanovića. Na visokom 4. mestu zasluženo nalazi se etno selo Babina Reka, a na 3. poziciji su Dacovića Konaci. Vice šampion i 2. pozicija pripala je vili Babin Zub. Ostalo nam je još samo da saopštimo prvoplasirano seosko turističko domaćinstvo Srbije, a pre nego što to učinimo, želimo da se zahvalimo svim gledocima na poverenju koje ste nam dali u prethodnih godinu dana i da vas pozovemo da nas pratite i u narednom periodu u posetama seoskim turističkim domaćinstvima širom Srbije. I na mestu broj 1 s ponosom predstavljamo kuću za odmor Žikice Carojević. Šta reći više?
Žikica Carajović, carica seoskog turizma Srbije. Bez ičije pomoći, svojim temperamentom i sa osmehom na licu, već duže vreme privlači goste širom Srbije i sveta nesvakidašnjom ponudom koju karakteriše esencija kvaliteta prostora toka Dunava gde je, kako kažu, najlepši. Da ne bi mi prepričavali, najbolje je da pogledate nekoliko kratkih odlomaka iz emisije, jer Žikici bi za promociju pozavidele i najbolje marketinške agencije. Žikice! Da, izvolite. Žikice, dobar dan. O, dobar dan. Dobro mi došli. Hvala, kako ste? Panje, dobro sam, dušo moja. Kako ste vi? Dobro vi meni došli. Kako smo zakoračili u vaše domaćinstvo, ko na Havaje da smo stigli. Pogledajte cveće, kao da smo na Jonskom ostrvu. E, pa hvala vam, nadam se da vam se dopada. Pa ovo su Đerdapski Havaji. Đerdapski. Jeste, kuća za odmor, Žikica. Šta da vam kažem? Vi ste zaslužni za ovo divno cveće. Je, sve što vidite ovde, to je moja zasluga. Ja sam u svemu ja. I sačekajte, molim vas, jedno posluženje. Taman posla, doček bez posluženja. Pa taman posla, kod mene je ovo ovako tradicija. Slatko je tradicionalno od moje majke sam nasledila, ovo je slatko smokve, a ovo je ljubav, u sve se meša. Žikice, apartmani se nadovezuju na ovaj divan vrt. Jeste, tu je kuća za smeštaj gostiju, tu su dve smeštajne jedinice. Imam trokrevetnu sa kupatilom, apartmanom, kao mali apartmančić sa kuhinjom, a ovde je dvokrevetna soba, isto ima svoje kupatilo i sve prateće ono što treba. Vaše domaćinstvo je kategorisano sa 4 zvezdice. Jeste, od samog početka, evo 10. sam godina u svemu ovome i verovali ili ne, uvek nešto se obnavlja, uvek se nešto, sve što se zaradi, sve se ulaže u kuću. Da li to dobra posteljina, da li dobar peškir, uvek nešto, sredstva za higijenu koja zaista je potrebno besprekorno i tako i eto, ima besplatan internet, bežični, ja imam Box 4 i još plaćam dodatno za pojačani internet zato što svi imaju mobilne telefone, laptop, neka gostima bude udobno i naravno komunikaciju sa celim svetom imaju odavde. Svaka soba je opremljena klimom, opremljena grejanjem centralnim, ja to održavam. Na prvom mestu mi je znači dobar dušeg, dobra posteljina, a još bolja higijena. I imam još 2 pomoćna ležaja i po kategorizaciji moram da imam pomoćni ležaj. I sad sam uzela još jedan, tako da 2 ležaja. Verujte mi da ljudi ubacuju jer imaju decu, dolaze sa decom. Kod mene deca do 15 godine niko ne plaća smeštaj. Lepo je što ste mislili na najmlađe. Kažite nam još, da li pružate usluge spremanja hrane ili to prepuštate gostima? Mogu, nezavisno od mene, imaju sve na raspolaganju. Ako žele oni sami da kuvaju, da spremaju, ako žele da im ja pomognem u tome, ja sam tu na raspolaganju. Ima roštilj, što ćete i vidjeti ako žele da roštiljaju. Ja sam im omogućila sve. Imam crepulju, recimo sač iz Mostara mi je stigao od mojih prijatelja za najbolju gazdaricu. Tako kažu. Gledaoce će zanimati koje sve aranžmane nudite i koje su cene. Pa da vam kažem, cene su od do. Prenoćište je po osobi 1290 dinara. On ima tu boravnu taksu, osiguranje. Sad sam osigurala čuvar kuće sva 3 objekta i ne daj Bože, neka elementarna nepogoda da se desi, a imam gosta na smeštaju, mislim ne daj Bože, dođe do povrede, moje osiguranje će snositi troškove za trenutnu situaciju. Sad ćemo mi da spremimo specijalitet moje kuće, što je karakteristično za moj kraj, za moju kuću isključivo i za Dunav, vezano za Dunav. Spremit ću pitu sa ikrom šarana i povrćem. Što ćete sada vidjeti? Evo, sad ćemo da uključimo ovako i da nam se ugreje dobro mast. Ja sam prethodno ikru marinirala na maslinovom ulju, belom luku i limunu. I ona je tako odstajala od sinoć i sad ću ja da je upržim. Znači ikra se prži, a za to vreme dok se ikra prži, ja seckam povrće koje sam već pripremila. Što ćete vidjeti? Crvena paprika, to je zakon. Priprema je bitna, da vam kažem.
I naravno posle sastav, uvijanje i sve ostalo. U sve to ide onda celer. Celer je zakon prirode. Znači, kod mene u ishrani ne postoji ništa bez celera, osim sarma. A i opet list sarme stavljam opet malo celera gore po površini. Jeste li pokušali da patentirate ovaj recept? Pa nisam ga patentirala, ali mislim da ga niko ne sme skinuti. A sad ćemo šargarepu da rendamo. I onda ćemo posle vidjeti kakav je postupak. Evo, ugre se. Vidjet ćete ukus. Začini idu mirođija, beli luk, biber i malo tucane paprike. Ljute. Žikice, ja se divim vaše energije dok sve ovo radite, predstavljate, kao da vam je 25 godina. Hvala vama najlepše. Hvala vam zaista najlepše. Pa evo, verujte mi da svi moji gosti ne mogu da veruju da ovo jedna žena sve to radi, održava. Ja sve radim, održavam, perem, peglam. Znači, peru mašine, naravno. Ali ipak sve to treba. 12 kilograma je bio težak. Žikice, red je i da predstavimo pušnicu u kojoj dimite ribu. Jeste. Tu ja dimim šarana, tostolobika i po neku štuku. A takođe dimim giborta. Najukusnija dimljena riba gibort. Evo, ovde tu su kuke, sve su prohramske. Znači, tu je rešetka koja je obložena mrežom zbog mušica. A ovde je kamen. Kamen filtrira plamen. Tako da kad se odimi riba, da li je to šaran ili tostolobik, verujte mi da dobije zlatno žutu boju. Štuka dobija limun boju, za neverovati. Da, a onda ovde je roštilj. Dat je gostima na korišćenje. Ko želi da roštilja, tu ima sve što treba, tako da tu su drva, tu je bukva. Da samo nešto pomenem. Što se tiče dimljene ribe, isključivo koristim suvu buku. Još očistim i koru, jer kora ima kiselinu i gorčinu, tako da zato riba dobija zlatno žutu boju. Pa sa puno ljubavi to radim i nije mi ništa teško. Ja svakog proleća, aprila meseca posadim 200 sadnica muškatli. Još druge muškatle, ali lijandere, sve što vidite, to je moj proizvod. Ja to kidam od starih lijandera, skidam pelcere, užilim u staklenu posudu jednu i kad se užili, onda ja to onda sadim i uvek tako obnavljam da imam, jer ja ne mogu bez njih. Pa slušajte, poenta u tome da uživam ja, a onda i moji gosti sa mnom. Onda ovo je jedno stablo japanska jabuka, takozvana reči kaki, koja je, pogledajte kako je lepo rodilo. Eto. A onda odmah tu iza vas imam aroniju, koju sam posadila između ruža. Pitali me moji gosti, Žikice, što si među ružama? Nek se druže, jedna drugoj ljubav neka pruže. Aronija pruži slatko, a ruža miris. Kud ćete lepše? Dan je odmicao, a mi smo nastavili druženje sa našom domaćicom, razgovarajući o temama seoskog turizma. Na početku nas je zanimalo da saznamo kako je došla na ideju da počne da se bavi ovim poslom. Ja ne znam i ne poznajem gosta koji je pošao da nije bio zadovoljan. A onda sam ja presrećna što je moj gost zadovoljan. Ja se trudim zaista da ugostim ljude, sve goste moje, na moj način i nadam se da sam u tome uspela i prezadovoljna sam. Zbog njih što su oni zadovoljni. Nema tih para. Nema tih para. Kada je meni gost zadovoljan. Znate, nije sve u novcu. Ja sam presrećna jer me upoznala cela Srbija i ja upoznala Srbiju. I šire. A onda je krenulo filovanje Žikicinih radosnica. Veselo, uz pesmu. Kako to samo ona ume. Na tobom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more. Na tobom najlepše sviću zore.